प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशारे आज मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आम प्रतिदिन आत्मिक आहार जगाउछंती और प्रतिदिन आम सहित से कथा होता नाम गौरव आदर महिमा जुगे जुगे हो। आज आम जो प्रसंग प्रभु वाक्य आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग होची अमाप प्रेमर प्रकाशन। कौन अमाप प्रेमर प्रकाशन? गोटे प्रेम जहाँ मापी हुए ना, जार दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता तार गभीरता से प्रेम कि प्रकार ताकू आमे मापिबा बुझिबा मनुष्यर ज्ञान रे कल्पना रे संभव नुहे। आउ सेटार प्रकाशन आमे देखुछु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जगत को आसीबा द्वारा। आमे सूर्य को देखिछु किंतु सूर्यर सृष्टिकर्ता को आमे देखिन। आमे प्रकृति को देखिछु, आमे प्रकृतिर सृष्टिकर्ता को देखिन। आमे पशु पक्षी वृक्षलता देखिछु, तार सृष्टिकर्ता को देखिन। आमे नद नदी को देखिछु, तार सृष्टिकर्ता को देखिन। आम मनीष को देखिछु, मनीष सृष्टिकर्ता को देखिन। दुर्भाग्यवशत लोक माने सूर्य को ही भगवान बोली भावी बसिले, प्रकृति को भगवान बोली भावी बसिले, नद नदी को पूजा कले, पशु पक्षी को पूजा कले, मनुष्य को पूजा कले, किंतु सत्य ईश्वर को समाने छाड़ीदेले। आ ईश्वर मनुष्य को केते प्रेम करती तार प्रकाशन प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जगत को आगमन करने द्वारा आमे जानी पारुछु। तेज पढ़ा जहन 3 पर्व 16 पद से लिखा जाउछि ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले। केड़े प्रेम आमे जानि न, किंतु जीशु आसीबा द्वारा आमे जानिलु से प्रेम केड़ेका। प्राण दिया प्रेम, उत्कृष्ट प्रेम, सर्वोच्च प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम, जो प्रेम आउ केही करि पारे ना। जीशु को परी आउ किए प्रेम करि पारे, जीशु को परी आउ किए क्षमा दे पारे, जीशु को परी आउ किए शांति दे पारे, आउ केही नाहांती। आउ कहिबा पई गले मनुष्यर वास्तविक आवश्यकता मनुष्य बुझी पारिबने, कोनोसी बाबा बुझी पारिबने, कोनोसी तांत्रिक बुझी पारिबने, कोनोसी पशु बुझी पारिबने, किंतु तार सृष्टिकर्ता बुझी पारिबे। आउठी हम देखु ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले। अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरि जे केही तांकर विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। एठी हम देखु जे ईश्वरंकर प्रेमर प्रकाशन, तार परिप्रकाश प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आसीबा द्वारा आमे बुझी पारुछु जे वास्तव रे ईश्वर मनुष्य को केते भल पाए। तेणु ईश्वर अछंती जे मनुष्य को भल पाते, किंतु आज ए प्रकार एक परिस्थिति आसी जे मनुष्यर प्रेम को सर्वोच्च प्रेम बोली भावी नहीं, किंतु तार प्रेमर दिने समाप्त हुए। जिते से चली जाए तार प्रेम भी समाप्त हो जाए, तार आवश्यकता पूरा हो जाए बा न हुए तार प्रेम कमी जाए। ऊपर ठाउरिया प्रेम, किंतु ईश्वर को प्रेम वास्तव प्रेम। आ से प्रेमी ईश्वर जगत को आसिले कौन पाए? से प्रेमर प्रकाशन करवा। आ से प्रेमर तुलना मध्य नहीं, तार कल्पना मध्य करि परिबा नै। साधु पाउल चेष्टा करके देखिले जे से प्रेम विषय मु टिके परीक्षा निरीक्षा कर देखे केते से प्रेम पर से लिखिले ता हमर बोधर अगम्य, से हमर बुझिबा शक्तिर बाहर से प्रेम। प्रिय भाई भणी माने
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେହି ଅମାପ ପ୍ରେମର ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରେମର ଅଭାବ ଅଛି, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ କଷ୍ଟ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସତରେ ମୋତେ ତ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାର 5 ପର୍ବ 8 ପଦରେ, ରୋମିଓ 5 ପର୍ବ 8 ପଦ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା, ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଥିବା ସମୟରେ ନୁହେଁ, ଆମେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, କେବଳ ପ୍ରେମ କଲେ ତାହା ନୁହଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମଲେ, ଏଟା ପ୍ରାଣ ଦିଆ ପ୍ରେମ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣିତ ପ୍ରେମ, ଯୋଉ ପ୍ରେମ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରେମ, ସେ କାଲବରୀର ପ୍ରେମ, ସେ କୃଷୀୟ ପ୍ରେମ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ, ସେପରି ପ୍ରେମ ଆପଣ ଆଉ କୋଉଠି ବି ଦେଖିପାରିବେନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଅମାପ ପ୍ରେମର ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି? ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରକାଶ କରି, ଆଉ ସେଇଟା ସେ କ'ଣ କଲେ? କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ସମୁଦାୟ ଜଗତବାସୀ ଦେଖ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତୁମର ସବୁ ପାପକୁ ସେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ତୁମର ସବୁ ଅକୃତଜ୍ଞତାକୁ ସେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ତୁମ ଜୀବନର ସବୁ ମଳିନତାକୁ ସେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣ ସେ ଅମାପ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛୁ ସେ ଅମାପ ପ୍ରେମକୁ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମାପି ହୁଏ ନା, ସେ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରେମ ସକାଶେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାଶନ ସକାଶେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିବା ସକାଶେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରେମ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରେମର ତୁଳନା ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର। ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆପଣଙ୍କର ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।